أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. امید ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ یہ جو پارٹیاں یہاں پر رکھا گیا ہے تو یہ کون سا بیان ہونے والا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ڈپارٹمنٹ مجلس کفن دفن ہے. تو انشاءاللہ اس مجلس کے تحت آج ہم سیکھیں گے کہ میت کو غسل کیسے دیا جائے، جو ہر گھر کی ضرورت ہے. ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، غسل میت کیسے دیا جائے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ الکریم پریکٹیکل میں ہم سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم یہ چیز سیکھتے ہیں کہ یہ جو کام ہے میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا اور دفنانا، یہ کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے. ہم اس کام میں شرکت تو کر لیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے میں حاضر ہو جاتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، میت کو غسل دیا جا رہا ہے شرکت بھی کر لیتے ہیں، کام تو انجام دے رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے. ایک کیٹیگری بنی ہوئی ہے کہ فرض ہے یا فرض کفایہ ہے، سنت ہے، کیا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، میت کو غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا اور دفنانا یہ فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ سب بولے، فرض کفایہ ہے. یہ پریکٹیکل اجتماع ہے، اس میں آپ کو بھی کچھ بولنا ہے اور میں بھی انشاءاللہ کچھ بولوں گا. ایک ہوتا ہے بیان جو بھی آپ نے سنا، یہ پریکٹیکل اجتماع میں کچھ جو 7 مراحل وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی بولنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہ جائیں گے. اس کی ہم تکرار مل کر کریں گے. تو یہ کام کیا ہے؟ فرض کفایہ. کیا ہے؟ فرض کفایہ. اچھا چلو اب یہ سمجھ لیا فرض کفایہ ہے، اس کا معنی یعنی کیا ہے، فرض کفایہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. فرض کفایہ وہ جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں، بلکہ جن جن لوگوں کو خبر پہنچی، اطلاع پہنچی، ان میں سے کچھ لوگوں نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. اور جن جن کو خبر پہنچی کسی ایک نے بھی یہ کام انجام نہیں دیا تو سب گنہگار ہوں گے. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں اور ہم نے ہر وبھاگ میں ہم نے ترقی حاصل کرنے کی کوشش کی اور اللہ پاک کی رحمت سے ہم کامیابی کی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں، چاہے مساجد ہو، مدارس ہو، ہر طبقے کے اعتبار سے، ہر وبھاگ کے اعتبار سے. لیکن آج اگر یہ پوچھا جائے اس معاملے میں، چاہے بڑا گاؤں ہو، شہر ہو، سٹی ہو، اگر یہ سوال کر دیا جائے کہ انتقال ہو گئے ہے کہ غسل نہیں دینے والا، اللہ اکبر، آپ کو پتہ چل جائے گا. شاید اکا دکا کوئی مل جائے. جی آج یہ حال ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے ہر چیز سیکھنے میں کوشش کی
لیکن یہ جو کام ہے کفن دفن کا، اس میں نہ ہمارے کوئی سیکھنے کی سوچ ہے، نہ اس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک ذہن بنا ہوا ہے. کئیوں کا ذہن ایسا ہے، اچھا غسل میت دینا ہے، ہاں 200-500 روپے دے دینے کہ غسل میت دلوا دینے کا. جی یہ سوچ ہے. پہلے اسلامی بھائیوں، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. ہر گھر میں موت ہونی ہے. کتنا اچھا ہوں کہ گھر میں یعنی کسی کا انتقال ہوا ہے تو گھر والے غسل میت دے. آج ہم باہر سے بلاتے، اچھا زیادہ حق بھی گھر والوں کا ہے، لیکن آج ہم نہیں سیکھ پائے، نہیں سیکھا، اس کی وجہ سے آج دوسروں کو بلانا پڑتا ہے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں جی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اسلامی بھائی آگے کی طرف بڑھ جائیں، آگے کی طرف آ جائیں، یہ جگہ بھی خالی ہے، آگے آ جائیں تاکہ انشاءاللہ پریکٹیکل میں آپ کو لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں، کافی جگہ خالی ہے. اسلامی بھائی آگے کی طرف بڑھ جائیں. انشاءاللہ غسل میت کا طریقہ ہوگا، نہلانے کا طریقہ، کفن کاٹنے کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ، جو سنت طریقہ ہے وہ بیان کیا جائے گا. قریب ہوں گے، توجہ باقی ہوگی تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا. جو اسلام میں پیچھے ان سے بھی عرضی کروں گا آگے آ جائیں. پہلے اسلامی بھائیوں، آپ نے پوری باڈی پر اچھے انداز سے پانی بہا دیا، غسل میت ہو گیا. لیکن سنت کے مطابق جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے اس میں 7 مراحل بیان کیا. اس کو اردو میں مراحل کہتے ہیں، انگلش میں اس کو سٹیپ کہتے ہیں، اور عام زبان میں اس کو کہا جائے کہ 7 کام انجام دینے. کتنے کام؟ 7 کام. تو سب سے پہلے ہم ان کاموں کی تکرار کر لیتے، پھر انشاءاللہ پریکٹیکل کی طرف بڑھتے. سب سے پہلا ہے استنجا کروانا. کیا ہے؟ سب بولے. پہلا کیا ہے؟ استنجا کروانا، یعنی میت کے آگے اور پیچھے کے مقام پر صفائی کروانا. دوسرا ہے وضو کروانا. کیا کروانا؟ دوسرا کیا ہے؟ وضو کروانا. تیسرا داڑھی اور سر کے بال دھونا. کیا کرنا؟ جی پہلا کیا ہوا؟ استنجا کروانا. دوسرا وضو کروانا. تیسرا، چوتھا سیدھی کروٹ پر پانی بہانا. کیا کرنا؟ سیدھی کروٹ پر پانی بہانا. پانچواں الٹی کروٹ پر پانی بہانا. کیا کرنا؟ جی پہلا کیا ہو گیا؟ استنجا کروانا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا ہے دوبارہ استنجا کروانا. یعنی میت کو تھوڑا نرمی سی بٹھائیں گے اور یہاں پر ہاتھ پھیریں گے. اس کو کہتے ہیں دوبارہ استنجا کروانا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ دوبارہ استنجا کروانا. اور آخری کام ہے کپور آتا ہے، کافور. اس کو پاؤڈر کی طرح کر لیجیے اور ایک مگ پانی میں اس کو ملا لیجیے. اور وہ کافور والا پانی سر سے لے کر پیر تک پورے جسم پر بہانا. یہ 7 کام کریں گے الحمدللہ ہمارا سنت کے مطابق غسل میت ہو جائے گا. اتنا آسان ہے. لیکن ہم نے اس کو بہت ہارڈ بنا کے رکھا ہے. جی یعنی غسل میت کبھی دیا نہیں، کبھی شرکت نہیں کی. اس سے پہلے نہیں غسل میت نہیں حضرت وہ مجھے نہیں آتا. اور کوئی کام بولو، کچھ نیاز میں دینا ہے پیسہ، انشاءاللہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. ہر کام کے لیے تیار ہے حضرت، لیکن غسل میت کے نہیں. وہ ہمارے امام صاحب ہیں، وہ نائب امام صاحب، وہ ماشاءاللہ غسل میت دیتے ہیں، آپ ان کو لے جاؤ. اللہ، آج ہم دوسروں کے غسل میت میں نہیں جاتے ہیں، ہمارے غسل میت میں کون آئے گا؟ یہ ہو چکا ہے. آج بڑی تعداد ہے جن کو غسل میت دینا نہیں آتا. آج کسی محلے میں انتقال ہو جائے تو بائک لے کے نکلنا پڑتا ہے کوئی غسل میت دینے والا؟ ارے یار 1-2 گھنٹے کوئی میت پڑی ہوئی ہے، کوئی ہے نہیں غسل میت دینے والا. جی آج اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. آج لوگوں کے ذہنوں میں اس کام کا کوئی انٹرسٹ نہیں، کوئی شوق نہیں ہے. ہر کام سیکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن غسل میت میں ذہن نہیں ہے.
پہلے اسلامی بھائیوں اس کی بڑی فضیلت ہے, ثواب بھی ملتا ہے اس کام پر. آئیے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مفہوم عرض کرتا ہوں, جس نے میت کو غسل دیا, کفن پہنایا, خوشبو لگائی, جنازہ اٹھایا, وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن تھا. سبحان اللہ, کتنی پیاری فضیلت ہے. لیکن آج اس میں ہوتا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, یعنی اگر یوں کہا جائے کہ اس کام کو ہم نے صحیح سے, اس کام پر ہم نے توجہ نہیں دی, یا اس کام کو ہم نے اٹھایا نہیں, اس کی وجہ آج یہ بنی ہوئی ہے کہ آج اس میں ناجائز ریتی رواج اس کام میں آ چکے. جی, اس کام میں من گھڑت کہانیاں بھی آ چکی ہے, نہیں پتا ہوتا لوگوں کو, لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک موٹی بات عرض کرتا کروں, عموماً ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے تو غسل میت کے بعد وہ جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پھینک دیے جاتے ہیں. جی, کوئی تصدیق کرے گا پھینک دیے جاتے ہیں یا نہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے. میرے سامنے ایک جگہ غسل میت کے لیے پہنچا, غسل میت دیا, تو جس چادر میں میت کو نہلایا, ٹھیک ہے, اس طریقے سے چادر تھی, میت کو نہلایا, نہلانے کے بعد پھر میں نے عرض کیا کہ آپ اس کو آپ دھو کر استعمال کر سکتے ہیں. نہیں مولانا چلے گی, ہم نہیں لا دیں گے, یہ تو غسل میت والی ہے. اچھا, تو کیا ہو گیا؟ میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ کی کیا لگتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میرے چچا لگتے ہیں. اچھا, چچا جب تک زندہ تھے اٹھے بیٹھے, کھایا پیا, ان کی چیزیں استعمال کی, اور چچا کے مرنے کے بعد ایسی کیا بات آ گئی کہ آپ یہ چادر استعمال کرنے سے ڈرتے ہو؟ میں نے ایک سوال کیا, چچا کا گھر ہے؟ ہاں مولانا صاحب, اور فلاں جگہ پر 2 مال کا گھر ہے. میں نے ان کو عرض کیا, اچھا وہ گھر بھی پھینک دو, میت اس میں رکھی ہوئی ہے, وہ گھر بھی پھینک دو. ہاں مولانا صاحب کیسے بات کرتے ہو؟ کیوں پائے؟ ایک سمجھنے کے لیے, جس میت کو ایک چادر میں نہلایا گیا اس کو پھینکنے کی بات کر رہے ہو, تو اسی میت کو گھر میں بھی تو رکھا گیا تھا, گھر کو پھینک دو. وہ جو کپڑے, وہ جو گھڑی استعمال کرتا تھا, موبائل فون یوز کرتا تھا, گاڑی بائک جو یوز کرتا تھا, اس کو بھی تو پھینکا جائے گا نا؟ نہیں, اس وقت یہ ذہن میں بات نہیں آتی. عموماً دیکھا جائے چادر ہے, کپڑے وغیرہ پھینک دیے جاتے ہیں. پھر اسلامی بھائیوں, یہ ایسے ہیں کہ بہت سارے کام ایڈ ہو چکے اس میں, کچھ کام تو ناجائز حرام بھی ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں یعنی پچھلے مہینے کی بات کروں, یہ ریئل واقعہ ہے, میرے ساتھ ہوا ہے. ایک جگہ غسل میت کے لیے پہنچا, 20-25 منٹ غسل میت میں لیٹ ہو گیا. یعنی جب پتا چلا تو پہنچ رہے تھے اور ہائی وے سے جا رہے تھے, تو ٹریفک جام ہو گیا. 20-25 منٹ بعد جب میں پہنچا تو پتا چلا غسل میت ہو گیا. میں نے سوچا چلو اللہ پاک کی کرم سے اچھا سنت کے مطابق غسل میت ہو گیا. لیکن ہوا یہ کہ جب میں اس میت کے پاس پہنچا, اللہ ان کو پہلے میں نے دیکھا تھا, وہ داڑھی ان کے چہرے پر سجی ہوئی تھی. غسل میت کے دوران کسی نے داڑھی نکال دی. جی پیارے اسلامی بھائی, ہم یوں سوچتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے یہ سب جو ہے ہمارے گھر تک پہنچ چکی ہے یہ آفت. جن کو نہیں پتا وہ میت کے داڑھی کے بال بھی نکال دیتے, بغل کے نیچے کے پھر ناک کے نیچے, یہ سب نکال دیتے, نہیں پتا ہوتا. پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے متعلق ہمیں سیکھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. اس کام کو ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے, اس کام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو سب انشاءاللہ مل کے اس کام کو اٹھائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کیسے غسل کا تختہ لینا ہے, جس کو ہم غسل کا پاٹیا کہتے ہیں. اس کو پانی سے اچھے سے دھو دینا ہے. دھونے کے بعد
फिर 4-5 इस्लामी भाई मैयत को उठाकर लेकर आएंगे और उनको यहाँ पर लेटा देंगे। अच्छा, गुस्ल के तख्ते को धोने के बाद धोनी अगरबत्ती या लोबान से इनके धोनी देना है, ये मुस्तहब काम है। तो गुस्ल के तख्ते पर मैयत को लेटाने से पहले हम धोनी दे दें और 3, 5 या 7 मरतबा इसके इर्द गिर्द वो हम अगरबत्ती या लोबान घुमा लें। खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम समझ लो कि मैयत को गुस्ल के तख्ते पर ला दिया, अब इनके कपड़े वगैरह उतारने हैं, ठीक है। तो अगर लगता है कि ऊपर का कपड़ा आसानी से उतर सकता है तो उतार लिया जाए, वरना कैंची से काट लिया जाए। अच्छा, नीचे का कपड़ा चाहे वो पैंट हो, पायजामा हो, लुंगी हो, तहबंद यानी, वो आसानी से उतर जाता है, इसको काटने की हाजत नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब ये कर लिया जाए कि ये जो हिस्सा है मर्द का सितरा औरत, नाक से लेकर घुटनों के नीचे तक, इस हिस्से को डायरेक्ट टच नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते। जैसे यहाँ मैं छू सकता हूँ, ये हिस्से को छूने के लिए कुछ न कुछ हाथ में होना चाहिए। जैसे कपड़े का दस्ताना तैयार किया जाता है कफन में, या बेहतर है कि मेडिकल स्टोर पर जो मोजा मिलता है, ग्लव्स, वो ले लिया जाए। अब यूँ समझ लो कि मैंने वो ग्लव्स पहन लिया है, अब इनका ऊपर का कपड़ा उतार दिया, नीचे का कपड़ा भी हमने उतार दिया। अब इनके ऊपर ये एक चद्दर है। अच्छा, इसमें 3 चीजें हाईलाइट करूंगा। नंबर 1 कि कपड़ा कैसा होना चाहिए मैयत को नहलाने के लिए। कुछ जगहों पर, ठीक है, देखो ये गुस्ले मैयत के दौरान बहुत सारी बातें ऐसी आपको समझ में आएगी, अरे यार हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है, ये कैसा सिखा रहे हैं। हो सकता है कुछ बातें खटक जाएंगे, ये कैसा सिखा रहे हैं। तो थोड़ा समझ लें कि ये जो कुछ प्रैक्टिकली अर्ज कर रहा हूँ, कि मैं ऐसा नहीं कि यहीं के अर्ज कर रहा हूँ, जो मैंने जनरली तौर पर देखा है वो आपको अर्ज करता हूँ। कुछ जगहों पर अभी भी मैयत को व्हाइट कपड़े में नहलाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि मैयत को जब व्हाइट कपड़े में नहलाते, पानी गिरता है तो क्या होगा? सबको नजर आएगा, तो सितरा औरत छुपाने का मकसद खत्म हो जाएगा। तो इसलिए व्हाइट कपड़ा इस्तेमाल न किया जाए। बेहतर है कि कत्थई कलर का कपड़ा हो या कोई और रंग का कपड़ा। दूसरी बात, ये चद्दर भी नहीं चलेगी, ये समझाने के लिए, वरना ये भी नहीं चलेगी। क्यों? ये है रंग कलर वाली, लेकिन ये पतली है। कैसी है? अब होता ये कि जब पानी जाए, जैसे पानी गिरेगा, ये बदन के साथ चौंट जाती है, चिपक जाती है, आकार उभराव सबको नजर आता है। तो मोटा कपड़ा हो, कैसा कपड़ा हो? चद्दर कैसी हो? मोटी, जाड़ी। और इसको इस अंदाज से चद्दर डाले कि इसके दोनों किनारे ज्यादा हो, दोनों तरफ, ताकि जब मैयत को करवट दो तो कुछ नजर ना आए। अब हम सबसे पहला जो काम है, जो सबसे पहला मरहला अर्ज किया, स्टेप, वो क्या था? इस्तिंजा करवाना। क्या था? इस्तिंजा करवाना। अभी पानी नहीं डालना, पानी डालेंगे तो नजासत फिर आसपास चौंट जाएगी, मुश्किल हो जाएगा फिर थोड़ा। तो पहले रुई ले लें, रुई लेने के बाद ये पैर यहाँ से थोड़ा उठाया जाएगा। अब हमें जगह मिल गई, बगैर देखे अंदाजन हाथ डालें और पीछे के मकाम पर रुई से 2, 4, 5, 6 मरतबा अच्छे अंदाज से सफाई करवा लें, ताकि पीछे अगर कोई नजासत निकली हो तो अच्छे अंदाज से साफ हो जाए। रुई से साफ करने के बाद फिर एक स्लाइम में पानी डालें और फिर वहां पर हाथ घुमाएं और पीछे के मकाम पर इस तरीके से हम सफाई करवा सकते हैं। अब इसी में एक बात ये भी कि अगर मैयत बॉडी वाली है तो आप कितना भी पैर उठाओ हाथ पहुंचेगा ही नहीं। तो ऐसी मैयत को करवट करें, जैसे ही करवट करेंगे बगैर देखे उसी अंदाज से
روئی لے کر صفائی کروا لیں گے. یہ ایک ہو گیا. اور آگے کے مقام پر روئی وغیرہ کی حاجت نہیں ہے. ایک اسلائی بھائی پانی ڈالیں گے اور ایک اسلائی بھائی وہی موجہ پہن کر یہاں پر صفائی کروا لیں گے. تو یہ ہو گیا آگے اور پیچھے کے مقام پر صفائی کروانا. کچھ لوگ ڈھیلا وغیرہ استعمال کرتے, تو ڈھیلا استعمال کر سکتے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن علماء کرام نے رہنمائی فرمائی کہ اس سے بچا جائے. ہے اگر کسی نے استعمال کیا تو کوئی حرج نہیں, جائز ہے کر سکتے, لیکن بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے. دوسرا کام کیا ہے؟ وضو کروانا. کیا تھا؟ وضو کروانا. میت کے وضو میں 3 چیزیں نہیں ہیں. نمبر 1 گٹوں تک ہاتھ دھونا, نمبر 2 کلی کروانا, اور نمبر 3 ناک میں پانی چڑھانا. یہ 3 چیزیں نہیں ہیں. وضو میں جو 4 فرض ہے وہی ادا کرنے. لیکن کلی کی جگہ یہ کر سکتے کہ روئی کی پھروڑی بنا کر یا رومال یا کوئی کپڑا پانی میں بھگو کر اس کو ہونٹ پر پھیر لے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ رومال ہے, اس کو پانی میں بھگو لیا اور ہونٹوں پر پھیر لے ایسے. لیکن یہ ہر میت کے ساتھ آپ کریں گے ضروری نہیں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے یہ ہونٹ بند ہو جاتا ہے, تب کھول کر نہیں کروا سکتے. نہیں, یہ جب یہ سب چیزوں میں احتیاط کرنی پڑے گی, اس وقت توجہ رکھنی پڑے گی. ایک جگہ میں غسل میت کے لیے پہنچا, ایک بھائی تھے, مجھے بتا کہ حضرت میں 4 مسجدوں پر ذمہ دار ہوں, یہاں غسل میت دینے جاتا ہوں. میں نے بولا ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کی کوشش سے قبول فرمائے. اب میں وہ کفن وغیرہ تیار کر رہا تھا, تو مجھے بتا کہ انہوں نے کیا کیا, روئی لپیٹی انگلی پر. حضرت میں ان کو مسواک کروا دو. اللہ کے بندے کلی نہیں تو مسواک کہاں سے لے کے آ گئے. یعنی کچھ ایسے بھی اسلام پہ ہوتے ہیں, وہ پھر اس وقت ہمیں توجہ رکھنی پڑے گی, ان سب چیزوں کی احتیاط کرنی پڑے گی. کوئی ساتھ میں اگر کوئی ایسا ہے جو غسل میت دیتا ہے تو ہمیں خاص خیال رکھنا پڑے گا ان تمام چیزوں کا. تو اس میں کلی ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے روئی کی پھروڑی بنا کر ناک میں بھی صفائی کروا لی جائے. اس کے بعد پہلا جو ہمارا کام تھا چہرہ دھونا. تو اگر لگتا ہے کہ منہ کھلا رہ گیا ہے, اگر منہ میں پانی جائے گا تو منہ میں روئی رکھ لے, ناک میں بھی روئی رکھ لے تاکہ پانی اندر نہ پہنچے. اور آہستہ سے اچھے انداز سے پورا چہرہ 3 مرتبہ دھلانا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اب سیدھا ہاتھ 3 مرتبہ. ایک بھائی پانی ڈالیں گے اور ہم اچھے انداز سے کونیوں سمیت یہ 3 مرتبہ سیدھا ہاتھ دھلائیں گے. اسی طریقے سے الٹا ہاتھ 3 مرتبہ کونیوں سمیت دھلائیں گے. اب آ گیا سر کا مسح. اب ہم تو ایسے 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 کرتے ہیں, میت کو کیسے کریں گے؟ تو میت کو اٹھانے بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے, یعنی پورے سر کا اس میں مسح ہوگا. اس طریقے سے اس میں پورے سر کا مسح ہے. اب آ جاؤ پیر کی جانب. سیدھا پیر اور الٹا. سیدھا پیر 3 مرتبہ اور الٹا پیر 3 مرتبہ دھلانا ہے ٹخنوں تک. کتنے کام ہو گئے ہمارے؟ 2 ہو گئے. کتنے 2 ہوئے نا؟ نہیں, ابھی بھی شاید کوئی کنفیوز ہے, سب کی آواز نہیں آ رہی. کتنے ہوئے؟ نمبر 1 کیا تھا؟ استنجا کروانا. دوسرا وضو کروانا. تیسرا کیا؟ ماشاءاللہ, اشارہ سمجھ گئے, داڑھی اور سر کے بال دھونا. سبحان اللہ. تو داڑھی اچھے انداز سے 3 مرتبہ اچھے انداز سے دھلائے. اسی طریقے سے سر کے جو بال ہے وہ اچھے انداز سے یعنی کہ دھلائے. کتنے کام ہو گئے ہمارے؟ 3. اس کے بعد چوتھا سیدھی کروٹ پر پانی بہانا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ میت کو ہم ایسے اٹھائیں گے. اب جیسے یہ کبھی کھل ہو جاتے ہیں اس وقت میت کو پکڑنا پڑتا ہے. 2-3 اسلام ایک ساتھ میں ہونے چاہیے. اچھا, اس میں خاص خیال رکھیے. پھر سے اب کرو جی. اب یہ ہاتھ تھوڑا اب آپ کرو جی. پہلے سے بہتر لگا؟ اسلام میں کیا کرتے ہیں, فوراً میت کو, یعنی یہ پریکٹیکل ہے, ان سے ہم پوچھ لیں گے. جیسے ہی میت کو کروٹ دیں گے, یہ ہاتھ ایسے رہ گیا اور کروٹ دیں گے
तो इनको ऐसा होगा कि हम कैसे यानी कि सहारा ले लें, लेकिन ये हाथ थोड़ा सा दूर करेंगे और फिर मैयत को करवट देंगे, इनको कंफर्टेबल लगेगा जी, ये होगा। तो अभी इस तरीके से इनको करवट देंगे और इस्लाम में पानी बहाएंगे, हाथ ऊंचा करके बगल के नीचे, आगे पीछे, यानी ये पूरी सीधी करवट पर पानी बहाना। क्या करना? सीधी करवट पर पानी बहाना। इसी तरीके से उल्टी करवट पर पानी बहाना, उसी अंदर से हाथ ऊंचा करके बगल के नीचे, पीछे की जानिब, आगे की जानिब, ये पूरी उल्टी करवट पर पानी बहाना। क्या करना? कितने हो गए काम? पहला इस्तिंजा करवाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दोबारा इस्तिंजा करवाना। लेकिन इसमें खास बात, हर मैयत के साथ हम ये नहीं कर सकते। जैसे एक्सीडेंट हो गया, पोस्टमार्टम वाली मैयत है, तो ऐसी मैयतों का इसको दोबारा इस्तिंजा करवाएंगे। तो ये अब जैसे पोस्टमार्टम है, तो पोस्टमार्टम में क्या ये जो इस्तिंजा क्यों करवाया जाता है कि यहाँ की नजासत की नली है, तो मैयत को उठाने से, पुश करने से कुछ नजासत हो तो वो निकल जाए, लेकिन अब पोस्टमार्टम में वो कट जाती है। अब आप दोबारा इस्तिंजा करवाएंगे तो तकलीफ तो होगी प्लस खून निकलेगा। तो इसीलिए ऐसी मैयतों को यानी कि दोबारा इस्तिंजा नहीं करवाना। जैसे घर पर थे, नॉर्मल बीमार थे, इंतकाल हो गया, तो ऐसी मैयत को हम दोबारा इस्तिंजा करवाएंगे। अब लेकिन इसका तरीका ये कि हम मैयत को ऐसे उठाएं और नरमी से हाथ घुमाएं। देखो आपको कुछ नजर आ रहा है, ये इनका वाइब्रेशन हो रहा है, हिल रहा है। ये प्रैक्टिकल अर्ज करो। इस काम में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, यानी इसमें तो खास इस्लाम में क्या करते हैं, अच्छा ये एक नॉर्मल एक ही मर्तबा उठाना है, हाथ घुमाना है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस्लाम में ऐसे करते हैं मैयत को, निचोड़ के थोड़ी निकालना है अल्लाह के बंदो। अच्छा एक मर्तबा नहीं, इसको भी 3 मर्तबा, 2 मर्तबा, फिर 3 मर्तबा जी, ऐसा करते हैं। तो एक ही मर्तबा मैयत को यानी कि दोबारा इस्तिंजा करवाना है और नॉर्मल आहिस्ता से हाथ घुमाना है। अब सवाल पैदा हुआ, नजासत निकली तो पानी डालो, नजासत बह गई, दोबारा गुस्ल की हाजत नहीं है। कितने काम हो गए हमारे? अब आखिरी काम, कपूर, क्या बोलते हैं इसको, कापूर है, इसको पाउडर की तरह कर लीजिए। 1 जग पानी या 2 मग पानी ले लीजिए, यानी आधे बाल्टी समझ लो, उसमें वो मिला लीजिए और वो काफूर वाला पानी सर से लेकर पैर तक पूरे जिस्म पर बहाना। ये 7 काम करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुन्नत के मुताबिक गुस्ले मैयत हो जाएगा। कितना आसान है। अच्छा एक सवाल ये भी होगा, हजरत आपने तो बता दिया प्रैक्टिकल, सही है, चलो हमने 2-4 मरतबा देखा भी है, लेकिन जब सामने मैयत होती है तो हालत खराब हो जाती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, सही से बात है, कोई भी सीख कर नहीं आता है। 1-2 मरतबा साथ में जाएंगे और सीखेंगे। पहली मरतबा साथ में जाए, दूसरी मरतबा हाथ बढ़ाए, हाथ धुलाए, हो जाएगा। अच्छा कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है, क्या होता है, मैयत को गुस्ल दिया, अब पूरा खानदान आएगा लाइन से, चाचा, भतीजा, दादा, बड़े अब्बा, क्यों ये भी नहीं चलेगी, क्यों, ये है रंग कलर वाली, लेकिन ये पतली है, कैसी है। अब होता ये कि जब पानी जाए, जैसे पानी गिरेगा ये बदन के साथ चौंट जाती है, चिपक जाती है, आकार उभराव सबको नजर आता है। तो मोटा कपड़ा हो, कैसा कपड़ा हो, चद्दर कैसी हो, मोटी जाड़ी, और इसको इस अंदाज से चद्दर डाले कि इसके दोनों किनारे ज्यादा हो दोनों तरफ, ताकि जब मैयत को करवट दो तो कुछ नजर ना आए। अब हम सबसे पहला जो काम है, जो सबसे पहला मरहला अर्ज किया, स्टेप, वो क्या था, इस्तिंजा करवाना। क्या था, इस्तिंजा करवाना। अभी पानी नहीं डालना, पानी डालेंगे तो नजासत फिर आसपास चौंट जाएगी,
مشکل ہو جائے گا پھر تھوڑا. تو پہلے روئی لے لیں, روئی لینے کے بعد یہ پیر یہاں سے تھوڑا اٹھایا جائے. اب ہمیں جگہ مل گئی, بغیر دیکھے اندازن ہاتھ ڈالیں اور پیچھے کے مقام پر روئی سے 2 4 5 6 مرتبہ اچھے انداز سے صفائی کروا لیں, تاکہ پیچھے اگر کوئی نجاست نکلی ہو تو اچھے انداز سے صاف ہو جائے. روئی سے صاف کرنے کے بعد پھر ایک اسلائی میں پانی ڈالیں اور پھر وہاں پر ہاتھ گھمائیں اور پیچھے کے مقام پر اس طریقے سے ہم صفائی کروا سکتے ہیں. اب اسی میں ایک بات یہ بھی کہ اگر میت باڈی والی ہے تو اب کتنا بھی پیر اٹھاؤ ہاتھ پہنچے گا ہی نہیں. تو ایسی میت کو کروٹ کریں, جیسے ہی کروٹ کریں گے بغیر دیکھے اسی انداز سے روئی لے کر صفائی کروا لیں گے. یہ ایک ہو گیا. اور آگے کے مقام پر روئی وغیرہ کی حاجت نہیں ہے, ایک اسلائی میں پانی ڈالیں گے اور ایک اسلائی میں وہی موجہ پہن کر یہاں پر صفائی کروا لیں گے. تو یہ ہو گیا آگے اور پیچھے کے مقام پر صفائی کروانا. کچھ لوگ ڈھیلا وغیرہ استعمال کرتے, تو ڈھیلا استعمال کر سکتے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن علماء کرام نے رہنمائی فرمائی کہ اس سے بچا جائے. ہے اگر کسی نے استعمال کیا تو کوئی حرج نہیں, جائز ہے کر سکتے, لیکن بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے. دوسرا کام کیا ہے؟ وضو کروانا. کیا تھا؟ وضو کروانا. میت کے وضو میں 3 چیزیں نہیں ہیں. نمبر 1 گٹوں تک ہاتھ دھونا, نمبر 2 کلی کروانا, اور نمبر 3 ناک میں پانی چڑھانا. یہ 3 چیزیں نہیں ہیں. وضو میں جو 4 فرض ہے وہی ادا کرنے, لیکن کلی کی جگہ یہ کر سکتے کہ روئی کی پھروڑی بنا کر یا رومال یا کوئی کپڑا پانی میں بھگو کر اس کو ہونٹ پر پھیر لے. ٹھیک ہے, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ رومال ہے, اس کو پانی میں بھگو لیا اور ہونٹوں پر پھیر لے ایسے. لیکن یہ ہر میت کے ساتھ آپ کریں گے ضروری نہیں, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موت کی سختی کی وجہ سے یہ ہونٹ بند ہو جاتا ہے, تب کھول کر نہیں کروا سکتے. نہیں, یہ جب یہ سب چیزوں میں احتیاط کرنی پڑے گی, اس وقت توجہ رکھنی پڑے گی. ایک جگہ میں غسل میت کے لیے پہنچا, ایک بھائی تھے, مجھے بتا کہ حضرت میں 4 مسجدوں پر ذمہ دار ہوں, یہاں غسل میت دینے جاتا ہوں. میں نے بولا ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کی کوشش سے قبول فرمائے. اب میں وہ کفن وغیرہ تیار کر رہا تھا تو مجھے بتا کہ انہوں نے کیا کیا, روئی لپیٹی انگلی پر. حضرت میں ان کو مسواک کروا دو. اللہ کے بندے کلی نہیں تو مسواک کہاں سے لے کے آ گئے. یعنی کچھ ایسے بھی اسلام میں ہوتے ہیں, وہ پھر اس وقت ہمیں توجہ رکھنی پڑے گی, ان سب چیزوں کی احتیاط کرنی پڑے گی. کوئی ساتھ میں اگر کوئی ایسا ہے جو غسل میت دیتا ہے تو ہمیں خاص خیال رکھنا پڑے گا ان تمام چیزوں کا. تو اس وقت کلی ہے ہی نہیں, اسی طریقے سے روئی کی پھروڑی بنا کر ناک میں بھی صفائی کروا لی جائے. اس کے بعد پہلا جو ہمارا کام تھا چہرہ دھونا. تو اگر لگتا ہے کہ منہ کھلا رہ گیا ہے, اگر منہ میں پانی جائے گا تو منہ میں روئی رکھ لیں, ناک میں بھی روئی رکھ لیں تاکہ پانی اندر نہ پہنچے. اور آہستہ سے اچھے انداز سے پورا چہرہ 3 مرتبہ دھلانا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اب سیدھا ہاتھ 3 مرتبہ, ایک بھائی پانی ڈالیں گے اور ہم اچھے انداز سے کونیوں سمیت یہ 3 مرتبہ سیدھا ہاتھ دھلائیں گے. اسی طریقے سے الٹا ہاتھ 3 مرتبہ کونیوں سمیت دھلائیں گے. اب آ گیا سر کا مسح. اب ہم تو ایسے 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 کرتے ہیں, میت کو کیسے کریں گے؟ تو میت کو اٹھانے بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے, یعنی پورے سر کا اس میں مسح ہوگا. اس طریقے سے اس میں پورے سر کا مسح ہے. اب آ جاؤ پیر کی جانب, سیدھا پیر اور الٹا. سیدھا پیر 3 مرتبہ اور الٹا پیر 3 مرتبہ دھلانا ہے ٹخنوں تک. کتنے کام ہو گئے ہمارے؟ 2 ہو گئے. کتنے 2 ہوئے نا؟ نہیں, ابھی بھی شاید کوئی کنفیوز ہے, سب کی آواز نہیں آ رہی. کتنے ہوئے؟ نمبر 1 کیا تھا؟ استنجا کروانا. دوسرا وضو کروانا. تیسرا کیا؟ ماشاءاللہ, اشارہ سمجھ گئے, داڑھی اور سر کے بال دھونا. سبحان اللہ. تو داڑھی اچھے انداز سے 3 مرتبہ اچھے انداز سے دھلائے,
इसी तरीके से सर के जो बाल है वो अच्छे अंदाज से यानी के धुलाए। कितने काम हो गए हमारे? 3। इसके बाद चौथा, सीधी करवट पर पानी बहाना। ये कैसे होगा? ये मैयत को हम ऐसे उठाएंगे। अब जैसे ये कभी खुल हो जाते हैं उस वक्त मैयत को पकड़ना पड़ता है। 2-3 स्लाइड एक साथ में होने चाहिए। अच्छा, इसमें खास ख्याल रखिए। फिर से अब करो जी। अब ये हाथ धो रहे, अब आप करो जी। पहले से बेहतर लगा? इस्लाम में क्या करते हैं, फौरन मैयत को, यानी ये प्रैक्टिकल है, इनसे हम पूछ लेंगे। जैसे ही मैयत को करवट देंगे, ये हाथ ऐसे रह गया और करवट देंगे तो इनको ऐसा होगा कि हम कैसे नहीं कि सहारा ले लें, लेकिन ये हाथ थोड़ा सा दूर करेंगे और फिर मैयत को करवट देंगे, इनको कंफर्टेबल लगेगा जी। ये होगा। तो अभी इस तरीके से इनको करवट देंगे और इस्लाम में पानी बहाएंगे, हाथ ऊंचा करके बगल के नीचे, आगे पीछे, यानी ये पूरी सीधी करवट पर पानी बहाना। क्या करना? सीधी करवट पर पानी बहाना। इसी तरीके से उल्टी करवट पर पानी बहाना। उसी अंदाज से हाथ ऊंचा करके बगल के नीचे, पीछे की जानिब, आगे की जानिब, ये पूरी उल्टी करवट पर पानी बहाना। क्या करना? कितने हो गए काम? पहला इस्तिंजा करवाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा दोबारा इस्तिंजा करवाना। लेकिन इसमें खास बात, हर मैयत के साथ हम ये नहीं कर सकते। जैसे एक्सीडेंट हो गया, पोस्टमार्टम वाली मैयत है, तो ऐसी मैयतों को आप इसको दोबारा इस्तिंजा करवाएंगे तो ये, अब जैसे पोस्टमार्टम है तो पोस्टमार्टम में क्या ये जो इस्तिंजा क्यों करवाया जाता है कि यहाँ एक नजासत की नली है, तो मैयत को उठाने से, पुश करने से कुछ नजासत हो तो वो निकल जाएगी, लेकिन अब पोस्टमार्टम में वो कट जाती है। अब आप दोबारा इस्तिंजा करवाएंगे तो तकलीफ तो होगी प्लस खून निकलेगा। तो इसीलिए ऐसी मैयतों को यानी कि दोबारा इस्तिंजा नहीं करवाना। जैसे घर पर थे, नॉर्मल बीमार थे, इंतकाल हो गया, तो ऐसी मैयत को हम दोबारा इस्तिंजा करवाएंगे। अब लेकिन इसका तरीका ये कि हम मैयत को ऐसे उठाएं और नरमी से हाथ घुमाएं। हाथ ले लो, देखो आपको कुछ नजर आ रहा है, ये इनका वाइब्रेशन हो रहा है, हिल रहा है। ये प्रैक्टिकल अर्ज करो। इस काम में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, यानी इसमें तो खास इस्लाम में क्या करते हैं, अच्छा ये एक नॉर्मल एक ही मर्तबा उठाना है, हाथ घुमाना है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इस्लाम में ऐसे करते हैं मैयत को, निचोड़ के थोड़ी निकालना है अल्लाह के बंदो। अच्छा एक मर्तबा नहीं, इसको भी 3 मर्तबा, 2 मर्तबा, फिर 3 मर्तबा जी, ऐसा करते हैं। तो एक ही मर्तबा मैयत को यानी कि दोबारा इस्तिंजा करवाना है और नॉर्मल आहिस्ता से हाथ घुमाना है। अब सवाल पैदा हुआ, नजासत निकली तो पानी डालो, नजासत बह गई, दोबारा गुस्ल की हाजत नहीं है। कितने काम हो गए हमारे? अब आखिरी काम, कपूर, क्या बोलते हैं इसको, कापूर है, इसको पाउडर की तरह कर लीजिए। 1 जग पानी या 2 मग पानी ले लीजिए, यानी आधे बाल्टी समझ लो, उसमें वो मिला लीजिए और वो काफूर वाला पानी सर से लेकर पैर तक पूरे जिस्म पर बहाना। ये 7 काम करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुन्नत के मुताबिक गुस्ले मैयत हो जाएगा। कितना आसान है। अच्छा एक सवाल ये भी होगा, हजरत आपने तो बता दिया प्रैक्टिकल सही है, चलो हमने 2-4 मरतबा देखा भी है, लेकिन जब सामने मैयत होती है तो हालत खराब हो जाती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जाहिर सी बात है कोई भी सीख कर नहीं आता है। 1-2 मरतबा साथ में जाएंगे और सीखेंगे। पहली मरतबा साथ में जाए, दूसरी मरतबा हाथ बढ़ाए, हाथ धुलाए, हो जाएगा। अच्छा कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है, क्या होता है, मैयत को गुस्ल दिया, अब पूरा खानदान आएगा लाइन से, चाचा, भतीजा, दादा, बड़े अब्बा, क्यों? हमने 7 काम अंजाम दिए,
हजरत को उसी वक्त बुला लो। अगर 4-5 लड़के बुला लो, एक इस्लामी भाई ये हाथ धुलाएगा, वो हाथ धुलाएगा, पैर धुलाएगा, यानी उसी 7 काम में इनको ले लो, लेकिन गुस्ले मैयत देने के बाद अलग से पानी डालना ये इसराफ है, इससे बचा जाए। बहुत इस्लामी भाई इसमें के तवज्जो नहीं, इस काम को में ज्यादा हो रहा है। इस्लामी भाई बाकायदा 5-5-6 इस्लामी भाई आते हैं और पानी डालते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी ये हमारा गुस्ले मैयत हो गया। अब कोई साबुन लगाना चाहे तो लगा सकता है, कोई हर्ज नहीं, और कोई नहीं लगाना चाहे तब भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन साबुन लगाने का तरीका करता चलो कि कुछ हिसाब में डायरेक्ट साबुन लगाते, आप देखना बॉडी पूरी हिल रही होती है, तो ऐसे साबुन ना लगाया जाए। साबुन हाथ में ले, एक बार पानी डाले और पहले साबुन का फेंट झांक गिराए और उसके बाद आप मले, अच्छे अंदर से साबुन लग जाएगा। लेकिन डायरेक्ट साबुन लगाते पूरी बॉडी हिल रही होती है, तो ये इस तरीके से लगाया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से सुरमा लगाना, तो सुरमा लगाना खिलाफे सुन्नत है। अगर किसी ने लगा दिया, है कि सुरमा लगा सकते, जायज है, लेकिन खिलाफे सुन्नत है, तो बेहतर है कि इससे बचा जाए। अब एक जहन क्या होता है, जिंदा था, कभी सुन्नत मुस्तहब कभी अमल नहीं किया, जब जिंदा था सुन्नत था सुरमा लगाना, यानी सोने के टाइम पर नहीं लगाया, और मरने के बाद एक मुस्तहब नहीं छोड़ेंगे, ऐसा जहन होता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तमाम चीज़ें में यानी ये काम ऐसा होता है कि मैयत को हमें हर तकलीफ दे जिससे बचाना है। इसके लिए जो करना हो देख ले, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या छोड़ सकते। फर्ज तो एक ही है, आपने पूरे बदन में पानी बहा दिया, गुस्ले मैयत हो गया। तो अब इंशाल्लाह गुस्ले मैयत में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये शुबा मजलिस कफन दफन जगह ब जगह इस तरीके से। तो हमारा पीछे स्टॉल बस्ता लगा हुआ है मजलिस कफन दफन का, वहाँ जरूर विजिट करें, नाम नंबर लिखवाए, तो इंशाल्लाह आपका नाम नंबर आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ के जिम्मेदार तक पहुँचा दिया जाएगा। जब वो गुस्ले मैयत देने के लिए जाएंगे तो आपको साथ में लेकर जाएंगे, और आप 5-6 मरतबा साथ में गुस्ले मैयत के लिए जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप भी गुस्ले मैयत देने वाले बन जाएंगे। तो इस शोबे में बड़ी ज़रूरत है काम करने की, आप तमाम इस्लामी साथ दीजिए।